Allah sabu nyumanyengo Allah famade sabu nyumanye esamolotuluma sabu nyumanyengo Allah famade sabu nyumanye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kobe fo kabela jelen ko nyumando Mali kono Mali koka keme ani sava tomisa fensulu fe Bamako ani alamini avansoro osoro srenka amunu balame bololoka o etro w radio nyeta.net ngam radio tina radio kafara Africa levaka bama balaka lamela chigo chigo la foli kala si obela jelema janna sero kansa avansoro sreminka o kanta media e Facebook kanala ni ala sonama inshallah inafo kunungo antunya bla chogo minanko bi ni ala sonama ana nyongon soran kokura jamkan kerenken keneka jamkan betalike commune 5 mairie aleka barabolo kuradale kanyesi mairie musako ulu mine chogola wa sigida deuna ni ala sonama kunungo wa takofolo okera bi ni ala sonama takoflana ovnake kunungo mairie ka danka savana no ya metri adama konate ale tumambolo kafara wa chake bonda makilenka bifana Mary Adama Konate ale de bambolo korobi kafara wa jekulu maflananka ni ala ka je inshallah obela jelen folen kofe ame kuma de anka Mary ma anafulla se o ma kofe ame do anka baro kono inshallah monsieur maire salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah Konate ba aywa nafo kunungo anyongon soroya babu kelemin kama jiga ka fo babu kelende do alna soro moko walma jekulu inte jekulu kele nala suna mambe kuma nyabla dima foli kofe nyeta lamen kelawyi alhamdulillah quant à inti effectivement bamana côté ko kuma foko kele c'est un temps au kafsa kuma su temps foi que c'est bien nana tugun ti basi mayala yawo jango dron na kuye muyi famia ka sorala que c'est bien alhamdulillah kunu ni NTA mako kumbea bi nyo de fokunu ni jakte ngam mi nyo sora ambi que c'est bien ala foka barkada ale mu sira kan on kenea kan bido ni kono an ka se ka se sijo la ko latike an b'a fɔ ka barkada ka komini maaw bɛɛ lajɛlen fo kunun kan taara ko bi tuguni an nana janko dɔrɔn faamuya ka sɔrɔ numérisation kan inshallah ni ala sɔnna inshallah ewa an balimaw nin tun ye monsieur le maire ale ka kuma ɲɛbila ye bi ni ala sɔnna ma ewa an karamɔgɔ an bɛ fo ni silamɛya ka folikan ye n'o de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum salam. Bismillah. Naha. Benilo. Ambanula. Ewa emsegi tokodon anika chake bonda. Ne Aba Jakte. Ne Smartex solution nyamode. An be fene be bo commune 5 de la. An ga dube Balabu Sema ela Aba Jakte. Aba Jakte. Voilà. Ewa nala sonoma. Amna se iman kokura ni ala ka je inshallah. Ewa monsieur le maire fo chogomna kuma foko chama kuma nyumana o kawsa ni kuma langolon foko kele ewa kunungo anyabla dako mina akli jigi boloma mere ye bara bolo kura min lada ibisega o nyafo lamin kelo ye ode ka fo wari mina chugo meri kum sengi fe yelama bina do ola ewa mafe ika nyabla kuma di momo o konnana ni ala sunama alhamdulillah an sere yambi naam ni anka bara takabolo ye mbiri musakaw u bi minɛ cogoya mbiri baarakɛlaw la ko ka kɛ cogo yɛlɛma ni fɔlɔ a tun bɛ minɛ bolo la bɛɛ b'a dɔn tasuma ni kɔri u man ka gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ kosɛbɛ wari yɛrɛ ye kungo de ye jati minɛlen kɔ i n'a fɔ n y'a fɔ kunun cogo min maa 70 kɛmɛ sigila ni kɔjan olu ko maliyɛn tɛ sɔn taxi sara ma ani lɛnpo sara ma u ko fana ko
taxi ni l'impôt ni minɛbagaw non ko maaw tilelenw tɛ kama non k'olu ye zonw de ye comme kuma an sigilen ko ka yali ni mɔgɔ nin bɛɛ ka laaya an nana ye k'a fɔ a bɛ se ka kɛ tuma mun na non faso jamana a ye sariya bɔ san 19 sariya a taamasere ye fu 5 87 ni sariya juillet kalo tile 31 san 2019 non ko ka jamana musaka non ko k'a minɛli don masinin kɔnɔ kosɛbɛ n'a bɛ fɔ tubabukan na décret portant régime financier spécifique des collectivités territoriales alors non an kɛlen kɔ ko o an nana ye k'a fɔ maaw bɛ olu tagabolo don a ka a ɲɛdɔn b'u la a masiniw b'u bolo o y'an jafariya an ka hakilila kɔnɔ o de kosɔn smartec an n'o ye fɔlɔ jijɔ olu ko k'a fɔ u bɛ se ka an ka musaka sɔrɔta ka dɔ fara a kan non a mun fana k'a la a minɛbaga a la ko ka bɛɛ la sɔrɔ tagabolo mun kɔnɔ kosɛbɛ ko fɛɛrɛ b'olu bolo alhamdulillah non tuma mun na an sabatir'o kan an nana ni an ka conseil la conseil alhamdulillah maa 44 a bɛɛ lajɛlen sabatira a kan non na conseil nin kɛra marisi kalo tile 21 ka taa tile 30 la non alors tuma min na an ye maires fana ka hakilila sɔrɔ baara ni a bolodala wa da smartec y'a daminɛ kabini kalo ni tile 4 a bɛ kin kɔnɔ NTA ni mun tun bɛ yan kunu o y'a daminɛ ntɛnɛndon ka pereperelatigɛ kɛ baarada 2 don mais baara kelen u bɛ baara sugu kelen de kɛ ka musaka minɛ la kana sɔrɔ maa boloma maga la karamɔgɔ n bɛ segin a kan nin baara ni a mana ka maa si kɛlɛ dɔw ko k'a nana k'u bɛna dɔ fara salen kan u bɛna dɔ fara takisiw kan Allahu akbar fɛn tɛ fara salen kan fɛn tɛ fara takisi kan a n'o tɛ sugu ɲɛmɔgɔ dɔw tun ye ni wulikajɔ kɛ ka caya k'a fɔ ko nin baara bolodalen filɛ maire fɛ k'u tɛna sɔn a ma ko ka sababu kɛ ni a kɛra sigifɛn ye ko a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara sɔrɔ bɔta kan mun bɛna bɔ olu bolo Usaz ko ni mankutu jugu a y'i kɔn yɔrɔ o yɔrɔ la i tɛ bisimila ka ɲa ye dɛ mankutu jugu de don o ma fɔ maa siɲɛ
ninnu bɛna ba u ba tumu dɔ de kɔnɔ an ka san o san an bɛ sigi komini sɔrɔda ka bɔ hôtel kunda bitigi kunda radio kunda sugu kunda garage kunda baarada bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ ka bɛɛ lajɛlen jati minɛ i ka kimɛ baarada yangan baarada sɔrɔ o b'i lajɛ i ni mun ka kan ni sara ye sigida ye o b'i jati minɛ ko o da i kun a bɛ fɔ o de ma la fixation des taxes de la commune o baara kɛla o gafe de talen bɛ k'a di baarada ni fila maaw ma u tɛ se ka dɔrɔmɛ fara maa si ka sarata kɔrɔ kan komi u tɛ se ka dɔrɔmɛ bɔ maa si ta la i bɛ hakɛ min sara kɔrɔlen i b'o de sara u ye maa wari minɛ cogo o dɔrɔn o yɛlɛma min bɛ sara ka kɔrɔ o de bɛ sara nka wari di cogo dɔrɔn de yɛlɛmana dɔrɔn k'a fɔ fana minnu tun bɛ wari minɛ kɔrɔlen ko baara ni nali k'a bɛna dankari u ka baara olu yɛrɛ ka baara tagacogo la bɛɛ lajɛlen bɛ tu yen ɲɔgɔn la i bɛ sara min ta ka kɔrɔlen i b'o de ta i ni hakɛ min ka kan hakɛw bɛɛ b'a ɲɔ la elen dɔrɔn tagabolo min ye nin ye u bɛna anw kala a la ka da kan a dɔnniya t'anw na kosɛbɛ an kalalen ko a la a ka ca ala fɛ komini bɛna sɔrɔ kɛ mun b'a to a bɛ se ka masini yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ jɔngali la tuma min na n'o sabatira ninnu bɛ taga de o olu nana dɔrɔn ka anw dɛmɛ k'anw dafala an ka baara kɔnɔ n'anw degera ka se sɔrɔ ka masini bɛɛ lajɛlen sɔrɔ anw yɛrɛ ye olu bɛ taa de bɛ mairie ni u nana dɔnniya mun d'an ma u b'o an ni o ni masiniw to yan olu de bɛ taa donc o b'a sɔrɔ aw lajora aw sera baara kɛ cogo la wa baara musaka fana sɔrɔ la alhamdulilah n'o tɛ suguw kɔnɔ tuma caman bɛ ka fɔ walahi ani tiɲɛ ka jan ani tiɲɛ ka jan a ma fɔ maa si ye sugu kɔnɔ n'i y'a mɛn salen minɛli la i bɛ sugu kɔnɔ de o i nana don min sugu de kɔnɔ ni salen taara sɔrɔ i bɛ yen a bɛ salen de minɛ i la o ye ka kɔrɔ wa o de bɛ to sen na hali nin fana la don min na i tɛ yen n'i ka tabali tɛna wari sara salen taara ye juru fana t'i la n'i nana don min i b'a sara n'i mana i t'a sara wa juru t'i la k'o fɔ k'o jɛya bɛɛ lajɛlen ma o ye tabalitigiw ye o ye sugu kɔnɔ maaw de ye minnu bɛ sugu kɔnɔ ko tabali don nka misiri mɛri kuma dɔ la dɔ fana bɛ sugu la ale tɛ tabali a ta ye magasin ye walima dɔ fana ta ye tele kesuni ye yala ni sugu tabalitigi bɛɛ ye bere kelen ye wa o bɛɛ tɛ bere kelen ye a bɛɛ ciimɛ de bɛ yen a bɛɛ ciimɛ de bɛ yen tabalitigiw tulo bɛ na feerekɛlaw tulo bɛ na i y'a faamu foyi tɛ fara ni si kan ni e bɛ sugu de kɔnɔ i b'i ka nafɛnw feere e de bɛ tantan sara tile kɔnɔ o bɛ cogo min na i b'o de fana sara masinitigiw de ye tantan maintenant minnu bɛ magasinw kɔnɔ ani bitigiw kɔnɔ
u b'o kiimɛ kelen sara olu ta bɛ boloda san de kɔnɔ n'a diyara i ye don kelen dɔrɔn i bɛna san daminɛ la dɔrɔn k'i ta bɛɛ sara k'i dabɔ kuma na i dabɔra kuma na ni e ka sɔrɔ t'e permet k'o kɛ n'i bɛ se k'a sara cogo min ni kalo fila o kalo fila i bɛ se k'a sara kalo saba o kalo saba i bɛ se k'a sara walima kalo o kalo i bɛ se k'a sara janko dɔrɔn i bɛ kiimɛ mun sara kɔrɔlen i ka se k'o bɛɛ sara yanni san ka ban laɲini de ye nin de ye kosɛbɛ baara taga cogo de ye nin de ye ni fɛn wɛrɛ fɛn o fɛn fɔra o bɛɛ ye hakililaw jugu de ye alors janko dɔrɔn baara nin kana se ka sen sɔrɔ n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u k'an dɛmɛ ni nin sinsinna a ka ca la an bɛ bɔ jɔnya juru de la n y'o de fɔ yan san 5 nin kɔnɔ wari mun ɲinina kɔfɛ ka na goudron da ka na pa ka na ɲɛgɛntigɛw seli n'i y'a musakaw fara ɲɔgɔn kan miliyari fɛn b'a a miliyari 13 kan a tɛ ji gansan dɛ tiɲɛna kuma dɔ la a tɛ di kuma kɔ kunnadali b'a dɔw la mɛ aw nin de don ka a ka da la k'a fɔ anw ka l'impôt saralen de don an ka maaw ka l'impôt saralen de don u bɛna dugudenw ka warimisɛnninw o de fara farala ɲɔgɔn kan ka n'o kɛ k'an boloma dɛmɛ k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ se k'o ɲɔgɔnnaw kɛ yan donc n bɛ fɛ k'o de f'i ye ni nin sabatira a ka ca Ala fɛ an na se ka goudron yɛrɛ da an yɛrɛ ye a ka ca Ala fɛ an na se ka pavew da an yɛrɛ ye commune kɔnɔ ka da kan a bɛɛ sɔrɔ a bɛ a bugun a b'a bugun kosɛbɛ ka da kan a b'i lakana k'a lakisi k'a labugun a ka ca Ala fɛ n'an y'an sɔgɔ a la alhamdulillah an bɛ tabarikala fɔ kosɛbɛ Ala diyara n'a ye. Ayiwa monsieur le maire nin kuma in diyara n ye kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn kabini aw ka équipe nana ni ma fili 2016 tɛ de ka na bila nin wagati nin na commune 5 tiɲɛ la ɲɛda kura caman o nana commune kɔnɔna na o dɔ ye sirako ye o n'a ɲɔgɔnnaw ye o kɔni alhamdulillah commune 5 bɛ se ka fɔ ko maire Amadu ka maire kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la ɲɛda kura a nana commune kɔnɔna na ayiwa yan'an ka segin ka nin ma an bɛ taa fulakɛ fɛ Jakite hali bi an bɛ segin ma i ni mairie bɛna jɛ ka nin baara in kɛ o de ye k'a fɔ wari minɛ cogo k'a yɛlɛma k'a kɛ ni masin ka sira ye yan'an ka se mairie yɛrɛ ma e yɛrɛ ka baara kɛyɔrɔ in i bɛ se ka mun de ɲɛfɔ an ɲɛna a kan hakilina taara don min na ka na se fo i ni mairie ɲɔgɔn lasɔrɔ don min. Aw bisimila. Naam. Comme y'a fɔ cogoya min na kuma daminɛ na an ka yɔrɔ tɔgɔ de Smart Pay n'aw ye yɔrɔ min o kɔrɔ o ye waribolo minɛ yɔrɔ ɲuman ye monsieur le maire y'a fɔ cogoya min na fale min bɛna don kow la o ye wari minɛ cogo la an tɛ wari diɲɛ minɛ bilen an b'a minɛ électroniquement n'u bɛ min fɔ o kɔrɔ a bɛ wari minnu ci Orange Money Move Sama Wave o wari ci suguya ninnu o bɛ sababu di fili kana don kow la o bɛ sababu di jɛya ka se ka ye wari ta sɔrɔ la wari bɛ ta yɔrɔ min na a n'a bɛ lase yɔrɔ min na ani mɔgɔ minnu b'a ta a ka se ka na ni jɛya ye o bɛɛ la an ka baara taabolo ye min ye n k'a ta yan'a daminɛ la an bɛ mairie baarakɛlaw fo fɔlɔ parce que u bɛ baara min na a ma nɔgɔn o man ca commune ka bon aw yɛrɛ b'a dɔn commune 5 ye commune belebeleba de ye o man ca u bɛ baara in kɛ a baara in gɛlɛya caman b'a kɔnɔ kosɛbɛ donc an b'u bɛɛ fo fɔlɔ monsieur le maire y'a fɔ cogoya min na an nali tɛ k'u b'u ka baara la an nali tɛ k'u ka baara n b'a fɔ cogoya min na k'u ka baara ka mɔgɔ wɛrɛ bila u ka baara nɔ la
u bɛɛ bɛ to layidu min b'u ni miiri mɔgɔ cɛ o layidu bɛɛ bɛ to u nɔ la an nana ka dɔ fara u kan an nana ka na ni baaracogo kura de ye ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan ka dɔ fara u ka baara kɛcogo kan pour que n'an taara don min na fɛnɛ olu fɛnɛ ka se ka sankɔrɔta kosɛbɛ donc an nakun y'o de layidu min b'an ni mairie cɛ ani commune cɛ o layidu de y'o ye donc an ka baara ye min ye an bɛ n'u dɛmɛ fɔlɔ recensement na an ka équipe y'a daminɛ comme monsieur le maire y'a fɔ cogoya min na an donna Kiun kɔnɔ an donna Torokɔrɔbugu kɔnɔ an donna quartier Mali kɔnɔ an donna Sabalibugu kɔnɔ an donna Bakau Jikɔrɔni kɔnɔ an donna Bakau Jikɔrɔni ACI kɔnɔ an donna Kalabankura kɔnɔ an donna Golf kɔnɔ o kin mɔgɔw bɛɛ bitikintigiw feerekɛlaw u y'an ka mɔgɔw ye u ye smart pay mɔgɔw ye u b'u ye fan bɛɛ fɛ u bɛna gilet jaune b'u la smart pay sɛbɛnnen b'a kan machine b'u bolo baara in ye mun ye bala tako fɔlɔ ye min ye u bɛ recensement kɛ ka i bɛ feere kɛ yɔrɔ min na i bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o tamasere ka se ka dɔn mairie fɛ donc u b'u ɲininka u ka bitigi ye min ye u bɛ feere sugu min kɛ u b'o ta k'o don machine kɔnɔ ka GPS k'a la pour que ka se k'a dɔn i ka bitigi in bɛ yɔrɔ jumɛn pour que n'an bɛ s'i ma don min na an ka se k'i yɔrɔ ye k'i dɔn u b'o dɔn n'i y'o dɔn sisan sa e ka bitigi bɛ barème a bɛ fɔ barème maire y'a fɔ cogoya min na an tɛ se ka dɔ foyi fara i ka taxe sarata kan an tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen fara a kan an tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen bɔ a kan maires bɛɛ de y'u tɔgɔ da papier kan san daminɛ na k'a fɔ ka bɛn kɛ ko n'i ye bitigi ye n'i bɛ nin fɛn sugu in feere i ka taxe kan ka kan ni nin wari hakɛ de ye n'i bɛ feere kɛ n'i bɛ ji feere de kɛ i ka taxe bɛ bɛn nin ma n'i ye hôtel de ye a bɛ bɛn nin ma n'i ye bazin feerela de ye a bɛ bɛn nin ma donc o de b'an bolo o de papier b'an bolo o de bɛ machine kɔnɔ donc i ka bitigi ye min ye n'a i ka bitigi tamasere dɔn i bɛ bɛn ni taxe min ma an b'o de bɔ k'o d'i ma k'o yir'i la donc n'an ye enrôlé k'i ka tamaserew fɔ machine bɛ message ci ma i ka téléphone kan k'a f'i ye k'i donna i ka numéro filɛ nin ye i taxe la ɲinan i kan ka nin de sara a wari hakɛ filɛ nin ye o ye maa min ye wari sara ani ma wari sara fɔlɔ n'a y'i ka tamasere ta a bɛ message ci ma k'a fɔ k'i donna i bɛ smart pay mɔgɔ an y'i dɔn an y'i ka yɔrɔ jateminɛ i kan ka min sara i bɛ bɛn ni min ye an b'o avis o bɛ ci ma o b'i bolo i ka téléphone kɔnɔ i lakodɔnna voilà i lakodɔnna donc sisan n'i pɛrɛlen don i bɛna sarali kɛ sisan i bɛ sarali kɛ électroniquement an bɛ tamaserew de ma Orange Money ou bien ni Move min don i b'a sara o fɛ an ka mɔgɔw tɛ warijɛ foyi minɛ u tɛgɛ la donc i b'a sara électroniquement wari bɛ bɔ i yɛrɛ kun a bɛ taa système kɔnɔ a bɛ taa smart pay la a bɛ taa mairie la i b'o sara yen n'i y'o sara an ka machine b'a dɔn a b'a yir'i la k'a ye sarali kɛ nin hakɛ bɔra i ka wari la donc o bɛ kɛ an ka base de données kɔnɔ o bɛ kɛ mairie la mairie mɔgɔw b'a ye an b'a ye bɛɛ b'a ye e fɛnɛ i y'a ci n'i y'a ci Orange de fɛ Orange bɛ message ci ma i ko Orange Money k'i ye wari ci ka da o kan fɛnɛ i bɛ tila ka mairie ka message fɛnɛ sɔrɔ k'a y'a sɔrɔ ko Orange mɔgɔw i ye wari min sara Orange Money la filɛ an y'a sɔrɔ k'a ta i ka bitigi la i ka wari sarali tɔ tora min o fɛnɛ bɛ f'i ye o b'i ka téléphone kɔnɔ o message b'i bolo et kuma o kuma n'a y'i diya o message bɛ se ka ci ma tuguni et puis a bɛ base kɔnɔ n'i nana mairie la ou bien n'i nana smart pay la parce que an ka bureau filɛ nin mairie fɛnɛ kuru kɔnɔ an bɛ mairie kɔnɔ maire ka bureau sanfɛla la ni a ka di minnu ye fɛnɛ u bɛ se ka s'an ma an ka bureau bɛ mairie yɛrɛ kɔnɔ yen smart pay bureau bɛ yen an ka agents bɛ yen o bɛ sɔrɔ yen don o don o bɛ sɔrɔ yen don o don donc o y'a sarali cogo ye n'o kɛra sigali foyi t'a la parce que gɛlɛya minnu bɛ baara in na ani taxe sara comme y'a fɔ a bɛ d'u ma u bɛ se k'a dɔɔni dɔɔni sara n'u y'a dɔɔni dɔɔni sara papier bɛ sɛbɛn reçu bɛ sɛbɛn u bɛ dɔw sɛbɛn cahier kɔnɔ après u ni agents bɛ tu ɲɔgɔn na ni e ka reçu tunna e ko k'e y'a sara o bɛ ɲɛnabɔ cogo di o ka gɛlɛn e ko ye 1000 sa dɔgɔkun tɛmɛtɔ papier bɛ min e ko papier tunn'e bolo o bɛ ɲɛnabɔ cogo di o ka gɛlɛn n'a dun bɛ machine kɔnɔ kuma o kuma i b'a bɔ machine kɔnɔ machine b'a f'i ye i ye nin sara reçu tunun t'a la an bɛ bɛn ni dɔw fɛnɛ reçu b'u bolo reçu bɛɛ fara faralen a tɛ se ka kalan o bɛ ɲɛnabɔ cogo di a ma nɔgɔn o ye saracogo kɔrɔlen ye o bɛ ɲɛnabɔ cogo di o ye gɛlɛya ye
donc o ko ninnu bɛɛ de nana kɛ an nana ni paiement électronique ye pour que ka siga bɔ a la ka se ka jɛya don wariko in n'a tayɔrɔ n'a bɔyɔrɔ ni fɛnw na ka hakili sigi di bɛɛ ma e min b'a sara i hakili sigilen don n'i y'a sara a b'i ka machine kɔnɔ tununi ko t'a la papier fara ko t'a la a b'i bolo kuma bɛɛ fɛ donc an ka baara in y'o de côté wɛrɛ bɛ yen min ka bon kosɛbɛ mairie yɛrɛ ma parce que an bɛ recensement min kɛ an bɛ machine bɛ di mairie mɔgɔw ma n'a ye recensement kɛ mairie mɔgɔw na se k'a dɔn sa kalalikɛyɔrɔ bitigi joli bɛ commune in kɔnɔ u b'o bɛɛ dɔn joli bɛ Bako Jikɔrɔni joli bɛ Sabalibugu u b'o dɔn mairie yɛrɛ kɔnɔ quincaillerie joli de bɛ yen nin quartier kɔnɔ quincaillerie joli bɛ yen bazin feerela joli bɛ yen donc recensement électronique bɛna se ka a kɛ nin bɛɛ de bɛna dɔn yan kosɛbɛ nin information in bɛɛ bɛna dɔn yan et puis sisan sa san'u k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ don n'u sera ka wari minnu sɔrɔ ka na n'o ye mairie bɛ se k'a dɔn ni nin quincaillerie hakɛ bɛ yen nin taxe hakɛ bɛ yen o bɛ bɛn joli ma hali sanw nata u bɛ se k'a fɔ k'a dɔn mairie sɔrɔli mairie ka sɔrɔ bɛ se ka kɛ ni hakɛ in ye n'an taara ɲɛfɛ donc baara in bɛɛ dabɔlen bɛ o bɛɛ de kama et anw smart pay an ni mairie bɛ jɛ k'o baara in de kɛ o système de b'an bolo o machine de b'an bolo o mɔgɔw de b'an bolo an kelen bɛ k'olu de bila terrain kan ka se ka baara in kɛ ayiwa kuma ɲɛna yan'an ka segin ka taa maire ma ɲininkali damadɔni bɛ ka kuma in kɔnɔna na n b'a fɛ ka minnu tɛngu la o dɔ ye min ye bataki ci sira ye i b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen kasabi b'a bolo baarakɛla fan dɔ mɛ min ye bataki kalanni a tɛ se o la yala weleli bɛ ani client cɛ wa yaasa ka kunnafoni surunya hali bi n t'a dɔn n'i ye ɲininkali faamu weleli n'u ma a faamu min m'a ka message faamu min b'an ka message faamu an ka mɔgɔw bɛ terrain kan agents bɛ yen u b'a ɲɛf'u ye u b'a kɛcogo ɲɛf'u ye bon ni an kan bɛ sɛbɛnni kalanni cogo de ma o de ye kuma ye bon a bɛ ɲɛf'u ye o ni baara deliko bɛɛ ye kelen parce que ani reçu papier kun dir'u ma o fana bɛ sɛbɛn tubabukan de la donc gɛlɛya kelen in bɛ yen mais reçu électronique b'a kɛ tununi ko t'a la u bɛ se k'a yira bɛɛ la u kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔn min bɛ se tubabukan na an yɛrɛ ka mɔgɔ minnu bɛ yen u b'a kalan ka d'u ma et comme n y'a fɔ mairie bɛ yen kuma o kuma n'u tamana ka s'an ma mairie kɔnɔ message bɛ se ka labɔ n'a ka di mun yɛrɛ papier bɛ se ka k'a la lettre bɛ se ka k'a la n b'o yɔrɔ fana ɲɛfɔ parce que kin kɔnɔ entreprise baw bɛ yen bureau bɛ yen avocats bɛ yen bureau d'études bɛ yen géomètres bɛ yen grande entreprises bɛ yen banques yɛrɛ fana bɛ yen olu bɛɛ bɛ taxe sara mais banques ka taxe sarako ani bitigitigi min bɛ yen ou bien tabalitigi min bɛ yen u saracogo tɛ kelen olu ye entreprise baw ye mais an ka mɔgɔw b'o bɛɛ recenser cogoya kelen na mais olu ta la courrier bɛ kɛ ka taa d'u ma u bɛ se k'a sara chèque la olu b'a sara chèque la olu bɛɛ bɛ fana bɛ minɛ n y'a fɔ électronique mais chèque fana bɛ se ka kɛ ka sarali kɛ et virement fana bɛ se ka sarali kɛ mais fɛn fɛn ye warijɛ an b'o de bɔ a la donc banques bɛ courrier an bɛ courrier kɛ k'a di banques ma olu bɛ chèque kɛ k'a sara n'olu y'a sara lettre bɛ se k'a d'u ma k'a fɔ k'u y'u ka ɲinan taxe bɛɛ sara donc contribuable minnu bɛ yen nɔ n'u mago bɛ quittance la ou bien n'u mago bɛ lettre la parce que u bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ o mairie la n'u nana u bɛɛ bɛ système kɔnɔ k'u y'a sara ni yɔrɔ ka gɛlɛn o ye wari sara yɔrɔ in ani wari sira bɔli yɔrɔ o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye sɔsɔli ka bon yen i ka taxe sara i m'a sara i y'a sara est ce que a sera a yɔrɔ la e ye taxe di mɔgɔ min ma est ce que a taara bila mairie kɛsu kɔnɔ baara in gɛlɛma yɔrɔ ni baara in sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ ye et nin bɛna se ka sababu kɛ o de bɔ a la n'i y'a sara e b'a dɔn k'e y'a sara wa e min y'a sara i b'a dɔn k'a sera a seyɔrɔ la mairie kɔnɔ ayiwa hali bi sarali yɔrɔ la an bɛna orange money ta fan fɛ i y'a fɔ cogo min na misaliya la ne taara n ka wari sara orange money tigi dɔ fɛ n b'a fɛ ka nin bila mairie ka compte la orange money ne a y'a bila yala a bɛ dɔn k'a fɔ ko ne de taara nin bila wa awɔ parce que n'an ye enregistré an b'i enregistré n'i ka bitigi tɔgɔ ye ani ka numéro de téléphone
donc n'i ka numéro de téléphone bila dɔrɔn a bɛ taa i ka sarali yɔrɔ la ani mɔgɔ wɛrɛ b'i bolo min bɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ k'a sara agent bɛ na n'a ka machine ye o la i ni agent b'a kɛ machine na an ka tɛ ne bɛ ka bitigi kɔnɔ sisan e ko i b'a sara e de ka bitigi don e de tɔgɔ donna e ka Orange Money an ye ka téléphone don e tɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen ou bien dɔgɔnin bɛ kɛrɛfɛ o ko k'a b'a ka Orange Money kɛ ka taxe sara problème t'a la a bɛ paiement don machine kɔnɔ a b'a fɔ jɔn bɛna sara Orange Money la a b'o tigi ka Orange Money numéro don paiement kɔnɔ et puis a bɛ paiement kɛ machine kɔnɔ donc n'i ye paiement kɛ o la Orange Money la n'i y'a ci a n'o ka numéro a bɛ don e de kun k'e ka bitigi la k'e y'a sara ale bɛ message sɔrɔ e fana bɛ message sɔrɔ aw fila bɛɛ bɛ message sɔrɔ k'a y'a sara i ka bitigi e min ye bitigitigi e fana bɛ message sɔrɔ k'i ka bitigi wari sara la. Ayiwa monsieur Minam ta fan fɛ ni a y'a sɔrɔ farangali bɛ yen ka fara Jakite ka nin kuma in kan ka da kan a y'a fɔ cogo ni wari sarala mairie aw bɛ bataki sɔrɔ k'a fɔ ko wari sarala nin tigi fɛ n'a sɔrɔ farangali dɔ bɛ yen. Farangali bɛ yen a y'a fɔ cogo min nin bɛɛ lajɛlen bɛ ju jɔ kabini recensement a m'o de fɔ u bɛ ka yaala de. Ka mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn sɛbɛn. Mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛn. I tɔgɔ bɛ sɛbɛn ni taamasere dɔw bi don machine de kɔnɔ. Tuma o tuma n'i bɛna wari de sara i bɛ wari sara o tɔgɔmasere de la donc a tɛ tunu e mun y'a sara a bɛ bɔ e yɛrɛ ka ni téléphone b'i bolo a bɛ bɔ o de ka k'i ni taamasere nin ye nin hakɛ nin sara a bɛ mun y'a minɛ a bɛ bɔ o ka machine kɔnɔ k'a fɔ nin taamasere nin y'a sara ɔ a seereya ye mairie mɔgɔ min ni perfection mun ye o lahala kelen de bɛ taa bɛɛ kun a faamuya man gɛlɛn o e kɔnta ni e ye wari ci wari bɛ e ka téléphone mun kɔnɔ numéro b'o la code dɔ b'a la i b'o ko code secret an bɛ jate minɛ o ma dɔrɔn i recensera ni numéro mun ye o de ye fɛn o fila tɛ yen o e ka numéro kɔni fila tɛ yen o fila tɛ yen donc n'i y'o numéro ye wari bilala wari dibaga kɔni f'a k'o de précision di n b'a dira magasin carrément de tɔgɔ la o ye n'a bɛ ka ci ni numéro wɛrɛ ye voilà c'est à dire e nana ne fɛ wari minɛla nana ne fɛ téléphone t'i bolo ok alors ne yɛrɛ temps tɛ n bolo ka déplacer ka taa Orange Money la n bɛ fɛ ka taa ga fɛngɛ sara ok alors ni ne bɛ a di maa mun ma ne ka lahala nin bɛ taa o de bolo n ka magasin numéro ye nin a bɛ Bakɔ Jikɔrɔni donc alors o de n'o fɔra a bɛ don dɔrɔn parce que a enregistré la n'o de mari n'o bɛ faamu kosɛbɛ alors n'o yɔrɔ faamuyara détail wɛrɛ bɛ yen fɔ n k'o de fɔ wari minɛ kabini kalo ni tile 4 an ko a kana minɛ bolo la tugun an filɛ kalo min na walima kalo kura an bɛ kalo mun na nin a kan ka minɛ machine de la f'an ko précision de di i y'a faamu u bɛ tɔgɔ sɛbɛn ani wari minɛ o don ɲɔgɔn na u taara e fɛ yen e bɛ arajo ɲɛtaa de la u y'i ka lahalaw bɛɛ sɛbɛn ka numéro dɔ di e ma e ko mairie mɔgɔw tɛmɛla ne fɛ yan de kama dɛ u ye joli sara e b'o reçu bɔ ka di ninnu b'o de ta u nana e fɛ i tɔgɔ sɛbɛnlen kɔfɛ u ye ɲininka yali i ye san wari sara wa i ko kabini ɲinan bɔra ma fɛn sara
o la tɔgɔ sɛbɛn ni wari minɛ o bi don ɲɔgɔn na kosɛbɛ donc n'an y'o pereperelatigɛ kɛ o faamuya o ka kɛ bɛɛ lajɛlen hakili la o nafa ka bon donc Smartech dɔrɔn tɛ yen mairie wari minɛlaw ani Smartech mɔgɔw u bi taa ni ɲɔgɔn de ye u bi baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ ka da kan olu de dɔn kɛnɛ de don kosɛbɛ kosɛbɛ olu de dɔnnen don voilà olu de dɔnnen don mais wari mun bi dira a bɛ di masini de ma ti di bolo ma tugun o ka jɛya o yɔrɔ in na o an baw bɛ sugu la tan o bɛ di masini ma cogo di tan bɛ di masini ma cogo min peut-être Jakite n'o ɲɛfɔ ye n'o tɛ ne b'o de ɲɛfɔ kunun a dɔnniya t'an na a dɔnniya t'an na kosɛbɛ a fɛɛrɛ t'an bolo an kɔni ye hakilila nin de ta maintenant minnu ye ŋɔnaya kɔnɔ olu de ye nin olu bɛ se k'o don pereperelatigɛ seulement ka fɔ commune maaw ɲɛ Jakite Smartech ale bɛ commune yɔrɔ min o ye Torokɔrɔbugu quartier Mali fankelen Bakɔ Jikɔrɔni Kalabankura fankelen ani Sabalibugu n'i y'a faamu n bɛ se k'a kɛ Torokɔrɔbugu côté min bɛ ka taa Torokɔrɔbugu bɛɛ quartier Mali côté min bɛ ka na Torokɔrɔbugu fɛ ani Sabalibugu côté min fana bɛ la ka taa Sabalibugu bɛɛ b'a u bolo Sabalibugu bɛɛ b'u bolo Sabalibugu bɛɛ b'u bolo donc mais goudron min fili kɔfɛ u bɛ taa o fɛ donc an b'ale bolo sa a b'ale de bolo fulakɛ ayiwa n'i bɛna don i bɛna nɔnɔ ye u nana ka ban u nana a bɛna nɔnɔ ye monsieur le maire n'a bɛna dɔ minɛ a bɛna nɔnɔ d'a ma a bɛ se ka nɔnɔ di nka a fɔra ten an ka tabiya k'an k'o bɔ wariko ani sinjiya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye karamɔgɔw fɔ ani badenya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ani furuɲɔgɔnya tɛ taa ni ɲɔgɔn ye wari yɛrɛ de ko wari dɔrɔn de a y'a faamu donc quant à a bɛ se ka na nɔnɔ kɔni d'i ma o nɔnɔ kɔni o dili t'i bali ka commune ka o bɛ di o di kosɛbɛ kosɛbɛ u b'o kinw don Torokɔrɔbugu quartier Mali fan dɔ Sabalibugu bɛɛ lajɛlen kala Bakɔ Jikɔrɔni bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ ani Kalabankura fankelen donc Garantibugu t'olu bolo oui bon Garantibugu an bɛ Garantibugu jate Kalaban fɛ mais voilà donc Kalaban fankelen ni Garantibugu fankelen i y'a faamu kosɛbɛ voilà donc u b'o kin minnu kɔnɔ u n'u ka jama k'u kalifa dugutigiw ye kosɛbɛ ka dɛmɛ k'o ɲini dugutigi kelen bɛɛ lajɛlen fɛ kosɛbɛ ka ɲɛsin nin baara de ma u kalifalen bɛ dugutigiw la cogo min u kalifalen bɛ dugudenw na o cogo kelen kosɛbɛ an yɛrɛ dɔw don voilà an dɔw don donc u nalen bɛ ko giri kura tɛ bɔ woyɔ n'an y'a lajɛ an lafiyada de ye nin de fɛn o fɛn bɛ na bisigi min b'i kan k'o ta ka bɔ yen sikasiga min bɛ mara kɛbaga ni maradenw cɛ k'o bɔ yen moi je crois ko nafa ka bon sigida kɔnɔ dɛ kosɛbɛ inchallah ni Ala sɔnna ma ayiwa Jakite an bɛ segin ka na tantan sara yɔrɔ in na an baw bɛ sugu kɔnɔ n'an balimamusow tantan olu b'a sara cogo di mansin fɛ an bɛna o kuma in na o b'an bolo machine kɔnɔ ani sugu ɲɛmɔgɔw an ye sigiko kumaw caman kɛ dɔɔni sugu ɲɛmɔgɔw sigira an n'u sigira an ye sensibilisation kɛ ani dugutigiw sigira ani sugu ɲɛmɔgɔw sigira ani collectif commerçant an n'olu caman sigira ka kuma an ye kalo damadɔni ko o sensibilisation na o kuma ɲɛfɔ la pour que an ka se ka ɲɔgɔn ye kuma na faamuyali ka se ka kɛ suguw ta ye min ye an ko an b'a daminɛ siradafɛlaw la fɔlɔ yanni sugu mɔgɔw u k'a faamuya a bɛɛ de ye kelen layidu minnu talen don u b'o nɔgɔ la faamuyalibali dɔw kun nana monsieur le maire y'a ɲɛfɔ a daminɛ na foyi tɛ fara salen kan u ka tantan sara in b'a nɔ la layidu minnu talen don layidu bɛɛ b'a nɔ la
an bɛna dɔrɔn wari bɛ ta cogoya min na dɔrɔn wari ta yɔrɔ k'o don machine kɔnɔ o de fɔr'u ye yan'o cɛ n'an ka sensibilisation daminɛ an'an ka recensement daminɛ an bɛna sugu ta kɛ cogoya min na an b'a daminɛ ni sugu collecteur ye fɔlɔ wari minnu bɛ ta sugu kɔnɔ n'u y'a collecter a bɛ don machine kɔnɔ n'an tilala olu la an bɛ sɔrɔ ka na ka don sugu yɛrɛ kɔnɔ ka tigɛ ko in lajɛ k'o don machine kɔnɔ mais comme u ka faamuyali ma s'u ma fɔlɔ an ye fɔkabɛn min kɛ c'est que an bɛ sugu an b'an jɔ fɔlɔ faamuyali ka kɛ an ka bitigidaw ni saradaw an k'olu recensement kɛ fɔlɔ o faamuna kosɛbɛ ayiwa yan'an ka bɔ sugu kɔnɔna na monsieur le maire an b'a fɛ wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen e fana k'o ɲɛsin sugu ɲɛmɔgɔw ma ka da kan waati tɛmɛnenw na sugu ɲɛmɔgɔw ka wuli ka jɔ bonyana nin ko in na kosɛbɛ k'a fɔ ko ni nin sarasira kura in nana ko a bɛna kɛ sababu ye ka dɔ de fara olu ka sarata musaka kan yala ni maa min ko k'i y'a wele kɛrɛnkɛrɛnnen bila u ma yaasa u bɛ se ka suguladenw lafaamu cogo min na e ka wele kan bɛ kɛ jumɛn alhamdulillah o t'i wele ka diya ye o k'a f'u ye dɔrɔn sugumɔgɔw an faw n'an baw n'an denw n'an dɔgɔw de bɛ yen an y'a f'u ye k'a fɔ faamuyalibaliya don u ma faamu de k'a ɲɛf'u ye ka ɲa u timinadiya ba anw na kɛrɛnkɛrɛnnen ne y'o de f'u ye n'u mago bɛ ne la waati o waati ali sugu kɔnɔ n'u bɛ se k'u ka sugudenw fara ɲɔgɔn kan sugu kɔnɔ ka ci bila ne ma ne bɛ na ka n'a ɲɛf'u ye de parce que ne dɛngɛlɛmana k'a fɔ u ma faamu de sugu musaka minɛli o bɛ kɛla don o don mais n'i nana o ni sugu dilanni ta ka don ɲɔgɔn na o tɛ kelen ye dɛ o cɛ ka ca f'u k'o de faamu n'i ye maa ɲɛmaa ye maa ɲɛmaa ye danama de ye danama i bɛ mun ye i bɛ mun mɛn i b'o lase i kɔmɔgɔw de ma kosɛbɛ a ma fɔ maa siɲɛ ko ni lahala mana na ko fɛn bɛ fara salen kan a ma fɔ maa siɲɛ kosɛbɛ a ma fɔ maa siɲɛ a fɔ don mun n'i ma taa sugu la k'o juru bɛ wuli i la tiɲɛ tɛ a ma fɔ i ɲɛ k'a fɔ n'i jiginna tuma min na yanni den ka kɔrɔbaya k'i bɛ sugu bila ko masini bɛ jɔ k'i makɔnɔ nkalon don a tɛ juru bila masini ye a tɛ juru bila i ye mankutu tiɲɛna jugu dɔw yɛrɛ ko k'a fɔ muso cɛsagabaatɔw olu bɛ kalo 4 kɔ sigi mun kɛ kalo 4 ni tile 10 ko masini b'u u makɔnɔ kalo 4 ani tile 10 Allahu akbar Allahu akbar k'a fɔ dɔrɔn salen a bɛ wele sigiyɔrɔ de la don mun na n'i bɛ yen i b'a sara ale ye baara kɛ ni don de ye don min bɛ yen dɔrɔn ni don yɛrɛ tɛ don min n'i bɛ yen voilà a bɛ baara kɛ ni mun ye e yɛrɛ ka jɔli c'est à dire n'i bɛ yen i yɛrɛ kun na n'i bɛ yen don min i b'a sara n'i tɛ yen i t'a sara wajuru t'i la a ka faamuya o cogo de la nka kɔrɔfɔ dɔw bɛ yen f'an k'an da don olu la k'olu perepere latigɛ dɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sigi kun y'o de ye yaasa faamuli ka kɛ sugumɔgɔw ko olu ta ye sugu ye Allahu akbar ta bɛ se ka k'a ye kɛ mais ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan de b'a la o kosɛbɛ kosɛbɛ mais Mali sariya mun de bɛ sen na yanni falenka kɔni ka don o la ko suguw de ye jamana ta ye jamana sigidaw la o ka seko n'o ka dɔnko n'o wale n'o kɛwalew bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ maire de la donc sugu ye mairie de ta ye suguden e b'i mago ɲa a kɔnɔ
ni sugudenw kun ta don u kun di munna u bi salen sara tiɲɛ yɛrɛ la